এবার সাঁতরাগাছিতে জলের 4 রোহিঙ্গা, রেল পুলিশের জলে 4 রোহিঙ্গা। সাঁতরাগাছি স্টেশন থেকে পাকড়াও করা হয় এই 4 রোহিঙ্গাকে। 1 বছর আগে ভারতে অনুপ্রবেশ, রিফিউজি ক্যাম্প থেকে পালিয়ে ভারতে আসে। 1 বছর হায়দ্রাবাদে গা ঢাকা, বাংলাদেশে পালানোর সময় পাকড়াও 4 রোহিঙ্গাকে। সঙ্গে কে আছে তোমার লগে? আমার সঙ্গে হ্যাঁ, আমার সঙ্গে কেউ আছে? একা আইছো? হ্যাঁ, আমি একা। কোন দিয়ে আইছিল? নদিয়া দিয়ে পালাইছিল? নদিয়া দিয়ে টপকেছো? বাংলাদেশে কোনানে বাড়ি? আমার বাংলাদেশে ও কুতুপালং ক্যাম্পে। হ্যাঁ হ্যাঁ, কুতুপালং ক্যাম্পে। কবে বাইরে ছিল বাংলাদেশ থেকে? কক্সবাজার ও কক্সবাজারে ইন্ডিয়া নিয়ে আইছিল। बांग्लादेश में रेफ्यूजी कैंप है। রিফিউজি ক্যাম্পে আছে। ইন্ডিয়া কি করতে আইছো? इंडिया में काम करने के लिए आए। তো কোথায় ধরছে তোমারে? मैं हैदराबाद था। হ্যাঁ, हैदराबाद में इनिशियर का काट है। अच्छा। सरकार का इधर का তো বাংলা বলতে পারো না करते पारो। কেন? তুমি তো বাংলাদেশের লোক। हम ही बांग्लादेश में बर्मा का लोग है। 2017 में बांग्लादेश में हावड़ा स्टेशन में पकड़े। हावड़ा स्टेशन में पकड़ा। पासपोर्ट কিছু নাই? पासपोर्ट नहीं है। बांग्लादेश का रेफ्यूजी कार्ड है। हाँ। इंडिया का भी रेफ्यूजी कार्ड है। रिफ्यूजी कार्ड है। रेफ्यूजी कार्ड है।